जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुछि। मो ट्यारा विशारद विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानकु कहिबी टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क। आज स्मात सर्वसम्मत पुत्रदा एकादशी, सर्वत्र झूलन यात्रा आरंभ, रवि नारायण व्रत। आज भाद्रव मासर 7 दिन, अगस्ट मासर 23 तारीख रविवार। आज एकादशी 56 दंड 31 रात्रि 4:03 पर्यंत। आज मूला नक्षत्र 32 दंड 21 संध्या 6:23 पर्यंत। आज धनुचंद्र 60 दंड। आज विस्कुंभ योग। आज वाणिज्य करण। आज जदि मु कहिबी जन्म होउतबा शिशुर धनुराशि, क्षेत्रीय गण, राक्षस गण, संध्या 6:23 पर नरगण। आज घात चंद्र तुला राशि और कुंभ राशि घात चंद्र। तेणु आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष, रात्रि 4:03 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि, संतान और वंश पशुहानि। होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन तंडुल कांस्यपात्र दान। आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य सिंह भोजन निषेध। रविवार जोगु आमिष, बिरी, मसूर, अदा, निंब, दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य मन रखंतु। आज स्मात सर्वसम्मत पुत्रदा एकादशी उपवास। आज पर्व उत्सव कथा कहिले राज्य में सर्वत्र झूलन यात्रा आरंभ। आज अशुभ बेला 12 बेला काल बेला दिवा 10:09 पर 1:17 मध्य। काल रात्रि 12:12 पर। शुभ बेला माहिंद्री योग कथा कहिले प्रातरु दिवा 6:15 मध्य, संध्या 6:58 पर 7:46 मध्य। जदि अमृत योग कथा कहबी दिवा 6:15 पर 9:17 मध्य, रात्रि 7:48 पर 9:24 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम 12टी कार्ड को आम संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे कौन आसूची देखिबा। जय श्री कृष्ण, जय मां ट्यारो माता। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि कौन आसूची देखिबा। अगस्ट मास 23 तारीख रविवार। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि को विषय। 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृतिका नक्षत्र। तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मेष राशि व्यक्ति माने आपण मान को पाई कार्ड आसीची। ए सब कप कार्ड आसीची। आपण को साथी रे भगवान कर कृपा आशीर्वाद आज रहिबो। आज जे कोनोसी नुवा संपर्क आरंभ करंतु, नुवा व्यवसाय आरंभ करंतु, नुवा रिलेशन करंतु, जेकोसी कार्य आज आरंभ करंतु ना कहीं आज आप जहाँ भी करेंगे आपन को पूर्ण सफलता मिलबार जोग अच्छी। आपण को साथी रे भगवान को कृपा आशीर्वाद रोचे। आज बहुत भल दिन अच्छी, पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन खुशी निश्चित रहिबो। रिलेशन रे नुआ रास्ता आपण को पाई देखा देबो एवं व्यवसाय माने नुआ किछि आरंभ करिवे। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी रे मनोनिवेश करिवे। आज आपण प्रत्येक कार्य को सफलता सीमा रे पहुंची पारिबे। आत्मतृप्ति रहिबो, मन खुशी रहिबो। लक्ष्य स्थल रे पहुंचवा पाई मध्ये आपण को सहज निश्चित भाव रे ही पारिबो। तेबे मेष राशि व्यक्ति माने आपणकर मन रखंतु शुभवार मंगलवार गुरुवार घातवार जदि कहबी आपण को पाई जेहेतु आज रविवार सेति पाई तरबरिया हेबे नै। आ घात तिथि कहले प्रतिपद षष्ठी एकादशी। शुभ रंग कहले नाली किंबा धला रंग। आउ शुभ संख्या कहले 1 6 8 9 संख्या शुभ। आपण प्रत्येक दिन निजर भाग्य को मजबूत करबा पाई प्रबार रत्न को धारण करंतु। व्यस्त बहुल जीवन भितरे आपण माने जदि कोनोसी उपाय करि न पारुचंती, आमर एई माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम माध्यम रे आपण माने गीतार सारांश बुझंतु, टिके नीरव रे सुनंतु। निश्चित भाव रे आपनकर अनेक रिष्ट खंडन होई पारिबो। मने रखंतु जाकी सुत वाचरे सनक कहले, हे सुत महामुनि गीता महात्म्य फलश्रुति संबंधी व्यास मुनि मान को जहाँ कही से विषय टिके कहतु। सुत वाचरे सुत कहले गीता महात्म्य अत्यंत गोपनीय। जहाँ मु कहूँ ताकू आपण निश्चित भाव में शुणु।
ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ବ୍ୟାସ, ଯାଜ୍ଞ, ବଳକ୍ୟ ଓ ଜନକ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ କଥିତ ଫଳଶ୍ରୁତି ଯେ କିଛି ମାତ୍ରେ ଶୁଣେ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦର ସାର ମର୍ମ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନୀରବ ଭାବରେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି 3-2 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ମନର ବଳ ଆଜି ରହିବ, ଯାହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଧିକ ଉଗ୍ର ବଳକା ନ ହୋଇ ନୀରବ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି କାହାକୁ ବା କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଆଗଭର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜ ମନ ଗୁମ୍ ଖାଇଲା ରକମରେ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଗତି ଦେଖାଦେଉଛି। ରିଲେସନରେ ଉତ୍ତମ ଅଛି। କିଛି ଅଭାବ ପୂରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଳନ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ରହିବେ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଉଗ୍ର ବଳକା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶନିବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କିଛି ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5, 6, 8 ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର କିଛି ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୀରା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତାର ସାର ଅଂଶ ମୁଁ 2 ପଦ କହୁଛି, ତାହାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଲାଭ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନର ସାରଥୀ ହୋଇ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହେବାକୁ एकमात्र गीता नौका अटे। तेणु गीतार मर्म टिके ध्यान देकी शुणु। जे गीता ज्ञान न बुझे जोग करे से बालक स्वभाव अटे। तेणु गीतार ज्ञान को न बुझी केवल निज इच्छा अनुसार ज्ञान करे जो जोग करे से बालक सहित समान। जे गीता श्रवण करे से देवलोक प्राप्त हुए। सगुण बा निर्गुण भावे गीता भक्ति तत्व श्रीकृष्ण बुझाई। तेणु 18टी अध्याय पुंखानुपुंख भाव जे कि प्रेम भक्ति वर्णित होइछि एई गीता। जे श्रद्धा न करे से हस्ती भली स्नान करे। तेणु गीता को जो 2 पद मु गीतार संपर्क में कहली ताकू नीरव भाव में यदि शुणुथांती निश्चित अनेक रिष्ट आपनकर खंडन हब। ग्रह माने शांति मध्य होई पारिबे। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि 5-3 मृगशिरा नक्षत्र, 6-3 आराद्रा नक्षत्र, 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र। 3टी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मान आपण मानक पई कार्ड आसीछि 6 ऑफ सोर्स कार्ड आसीछि जाकि आपण को किछि शिक्षा दबार आज कथा देखिबा को मिलुछि। जीवन रे जहां भी परिस्थिति आसुना काहे कि आशा छाड़ंतु नाही। ईश्वर को ऊपर भरोसा रखी आगो को बढ़ंतु। मनी कैरियर क्षेत्र में जहाँ भी खराब परिस्थिति आपणकर रोची ता धीरे धीरे ठीक हो आसुछि। जहाँ भी समय अच्छी आपण बहुत भल समय अच्छी। व्यवसाय क्षेत्र में दूरयात्रा करिवार योजना करि पारंती। फाइनेंशियल समस्या धीरे धीरे सुधुरी जीव। धैर्य साहस भक्ति ईश्वर को पाखरे विश्वास रखिकी चलंतु। स्वास्थ्य समस्या थिले बुलाबुली करंतु। स्वास्थ्य अवश्य स्वास्थ्य रे किछि सुरक्षा निश्चित भाव में आसीबो। परिस्थिति कहूँ आपण निष्पत्ति कौन परिस्थिति में किसी नवा हड़बड़ होती पुराणा कथा को छाड़ी आग को बढ़ी चलतु। देखिए पूर्ण भाव में असुविधा आप समस्या मुक्त हो पारे। आपण परिस्थिति आगठू अवश्य अनेक गुण भल अच्छी किंतु नुआ दिग को गति करुँच। भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल पाए
तेणु समय खराब थिला तेबे आगो को आपन को पई आशीर्वाद रो समय आसुची भगवान आपन को साथी रे रहउचंती माने जहा कि कहंती सब समस्या रो से आपन को रक्षा करूचंती आपन होय तो ए कथा को गंभीर भाव रे लो नाहंती भाबुचंती मु बहुत परिस्थिति रे अछि मु बहुत जटिल समस्या रे अछि किंतु से समस्या रे व्यक्ति मान भी मृत्यु मुख रे पड़ी जिबार संभावना थाए किंतु सब परे भी भगवान को ऊपर जो विश्वास टिको को आपन को रहउची सेति पई भगवान आपन को सुरक्षा प्रदान करी धीरे धीरे आपन को उतार करूचंती आपण माने भगवान को ऊपर विश्वास भरोसा रखी आगो को माड़ी चलंतु मिथुन राशि व्यक्ति माने आज आपण को हातु कोनोसी कारण किछि अर्थ बा धन क्षय होबार अछि काकु दबार अछि हजि जिबार अछि भांगी जिबार अछि किंबा कोनोसी व्यक्ति को दबा पई टिके मति विभ्रांत होबार अछि तेबे मिथुन राशि व्यक्ति माने आपनकर शुभवार कहले रविवार बुधवार शुक्रवार आपनकर घातवार कहले सोमवार घात तिथि कहले द्वितीया सप्तमी द्वादशी तेबे आपनकर आज सबुज रंगर पोशाक धारण करंतु बा धला रंगर पोशाक धारण करंतु आपण जदि कोनोसी कार्य आरंभ करिवे ताने 3 संख्या 5 संख्या आपनक पय अत्यंत शुभ सब दिन पय विजय हासिल करिवार एक पाना रत्न को धारण करंतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहिबी जे कि गीतार महात्म्य विषय मुदी पद कहबी ताकू निरव भाव रे सुनिले अवश्य आपनकर अनेक रिष्ट खंडन हबो तेबे मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने व्यस्त बहुल जीवन भितरे अनेक समस्या घटुतबारु आपण माने समस्यार समाधान करबा पई उपाय न पाउथबा व्यक्ति माने ए गीतार महात्म्य विषय दुई पद सुनंतु अवश्य आपनको सुरक्षा मिली पारिबो जे गीता पाठ न करे से मनुष्य जन्म पाई नानादि पाप कर्म रे माते जे गीता विषय जाने नाही तार मनुष्य जीव जन्म पूरा संपूर्ण भाव रे कहबा को गले वृथा निश्चित भाव रे होइथाय आउ जे गीता संबंधी किछि जाने नाही तार प्रचुर संपत्ति थिले मध्य ता शरीर ठीक भाव रे गुणा होइथाय तेबे जे गीतार मर्म न जानी पूजा आदि कर्म करे तार मान महत्व धिक्क अटे जे गीता शास्त्र न जाने तार व्रत तप आदि निष्फल अटे जे गीता पाठ न करे से नीच गति पाए तेणु आपण माने जदि गीता पाठ करि न पारचंती तेबे गीतार एई पाठ को आपण माने निरव भाव रे गोटे सेकेंड पाए हो पछे सुनिले अवश्य अनेक निष्ठ आपनकर खंडन होइथाय एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि को विषय कर्कट राशि आपनक पई कार्ड आसीची 2 ऑफ सोर्स तेबे 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा कर्कट राशि व्यक्ति माने ये चंद्रमांकर कार्ड अर्थात आपनकर निज कार्ड आसीची सत्य पथरे आज चलिबे दुईटी जिनिस प्रति द्वंद्व रे आपनकर मन रहिबो कोनोसी निष्पत्ति नबारे प्राय आपनको टिके फसी जाई पारंती किंतु जेते कष्ट हेरे मध्ये जा भी निष्पत्ति नउचंती ठीक निष्पत्ति नियंतु आज एठारे आउ गोटे कथा आसुची जे रिलेशनशिप रे आपनकर पार्टनर को भीतर कोनोसी कथा को नै कि आर्गुमेंट हबार संभावना रहउची जाकु सावधान करा जाउची जे कि जदि सिंगल अछंती तबे दुजन को भीतर आपण जन को बाचिबा को टिके कष्टकर ही पारे जेतु चंद्रमांकर काल अछि परिस्थिति आपण को कष्ट साध्य होई पडुची आपनकर जा भी भावना आपण परिस्थिति को बा जिनिस को ग्रहण करूनांती आपनकर पाखरे दुईटा ऑप्शन रहिबो आज तेणु कोनोसी जगह को जिबा बा कोनोसी कार्य करिबा एमिति भी हेई पारे विभ्रांत भाव रे कोन करिवे मति टिके एपट सपट हेई पारे मध्य जदि हमें व्यवसाय किंबा चाकरी कथा कहबा से दुईटा जिनिस भीतर भी छंदी होबा को पड़ी पारे मन भितरे बहुत कष्ट रहिबो मेंटल प्रेशर बढ़ी पारे बहुत चिंताग्रस्त रहिबे सब परे भी आपण माने सुख संतोष अनुभव करि पारिबे आपण को किछि सुख प्राप्ति होबार समय बा किछि समय पय हो पछे आत्म शांति अनुभव करि पारिबे कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण को पय शुभवार कहबा को गले रविवार सोमवार आपण को पय घातवार बुधवार आपणक पई घात तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी आदि धला रंगर किंबा नाली रंगर पोशाक परिधान करंतु कोनोसी जान वाहन पाखु आरंभ करी कोनोसी नूतन जिनिस जदि आरंभ करिवे ताले संख्या भाव रे 2 7 9 संख्या रे आपनकर शुभदायित्व होइताय तेबे आपण सब दिन पई आपनक हस्तरे एक मुक्ता धारण करंतु देखिबे आपनकर अनेक समस्या रो आपनको से सुरक्षा प्रदान करि परिबो आज रो मुख्य स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहिबी आपण माने व्यस्त बहुल जीवन भितरे जदि आपनकर समस्या बा ग्रहरिष्ट को संतुष्ट करबा पई समय अभाव रहउची तेबे हमर ई माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम तरपुर आमे आपण मान को सूचना दउछु गीतार महात्म्य विषय मात्र गोटे सेकंड पई हो पछे निरव भाव रे सुनंतु निश्चित भाव रे आपण अनेक रिष्टरु अवश्य रक्षा पाई परिबे जेउ लोक गीता अध्ययन न करी गीता भाव न जानी तार वेदादि पाठ निष्फल होइथाय सर्वशास्त्र रो सार होउची गीता विष्णु पूजादि हरिवास रे पाठ कले तार शत्रु भयादि दूर अवश्य होइथाय एथिरे संदेह करबा अरे किछि नाही तेबे देव मंदिर शालग्राम ठारे शिवालय रे तीर्थ रे गीता पाठ कले सौभाग्य प्राप्त हुए यज्ञ तीर्थ दान अपेक्षा गीता पाठ रे कृष्ण संतुष्ट होंती जे भक्ति भाव रे गीता पाठ करे से वेद शास्त्र आदि फल लाभ अवश्य करे एथिरे संदेह करबार किछि नाही
ତେଣୁ ଆପଣ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ନିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋବଳ ରହିବ, ଡର ରହିବ ନାହିଁ। ଏକ ମାନେ ଆପଣ ହାରିବା ଜୀବନରେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାହସକୁ ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି କିଛି ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ରହିବେ। ଯଦି ବି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏହା କରିବି ତେବେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଭାବନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶନିବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ଏକାଦଶୀ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 1, 4, 5, 6। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମାଣିକ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମାଣିକ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ ବା ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଯେ ଶୁଣେ, ଯେ ପଢ଼େ, ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ପରମ ପଦ ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ହେବ ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ବା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଆଦରରେ ରଖି ପାଠ କରେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ସେ ଯଶ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇ ପରମ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେ ଘରେ ସର୍ପାଦି କୌଣସି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୀତାର ଏହି 2 ପଦ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଯଦି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ରିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରିଯିବା, ଖରାପ କଥାକୁ ଭାବିକି ଭୟ କରିବା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ରିଲେସନରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କିଛି ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତୀତର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ହୋଇନପାରନ୍ତି, ଓଭରଲୋଡ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଗତି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବାହାର କରି ତାକୁ ଖେଳିକି ଦେଖିବା, ଲେଖାଲେଖି କରିବା, କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା, କିମ୍ବା ନିଜର ଖାତାରେ କୌଣସି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଯାନବାହନ କିଣୁଛନ୍ତି, ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଅନ୍ତୁ 2, 3, 5, 6। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ପାଣା ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ରିଷ୍ଟରୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ଉପାୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ 2 ପଦ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକ ଗୀତା ପାଠ କରେ ତାକୁ 3 ପାପ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଗୀତା ପାଠ କରେ ବସନ୍ତ ଚର୍ମରୋଗ ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ।
जे गीता अभ्यास करे से सर्वदा साधुसंग अवश्य लाभ करे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। जे गीता पाठ करे पद्म पत्र परि जल परि पाप ताकु स्पर्श करि पारे नाही। जे गीता पाठ करे अत्याचार जनित पाप अभक्ष्य भक्षण जनित पाप ताकु छुए नाही। जे इंद्रिय वशरे अन्याय करे गीता पाठ द्वारा ता कटि जाइथाय। तेबे मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने आपण माने ए गीता पाठ करंतु बा न करंतु किंतु हम कार्यक्रम माध्यम रे जो द्विपद कुआଯାଉଛି ତାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ରିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ये जो नाइट अफ ୱାଣ୍ଡସ୍ कार्ड जहाँ भी भावे ता भी करेंगे निज मुंड खर्च न कर जी जहाँ कहीदेव आपड़ से बाटर गति कर जोग देखादेव। तेणु आपड़ जदि निज क्या कथा न शुणी न मानी आप कौन कार्य करेंगे ताले तो आपन को निश्चित भाव में कौन हम ना वाद बद में आप फसी जापारती। जेहेतु पुणी तुला राशि आपंकर घातचंद्र अच्छी आज टी केयरफुल भाव में रुहतु। कौन कार्य को निज काढ़ुआपण करूँ ना निज बाहादुरी आज को टे दबेकी रखु भल हम तेरे जाकि आपंकर दिन आज भल रहा ना कार्य सहित द्वंद्व कली हबार जोग देखा दे पारे। कौन झुटिबा कटिबा किंबा कौन टी घटना दुर्घटना हबार संभावना अच्छी। तेणु प्रति क्षेत्र में आज केयरफुल रुहतु मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने। तुला राशि व्यक्ति माने आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु शुभ बार आपंकर बुधवार शुक्रवार, घात बार कहले आपंकर गुरुवार, घात तिथि कहले चतुर्थी नवमी चतुर्दशी, धड़ा कि कमला रंगर पोशाक आज परिधान करूँ मोर प्रिय तुला राशि। तेरे आपड़ जब जानवाहन कि रूम भड़ा कौन नूतन जिनस करने को संख्या भाव में चाहते 1 2 4 7 संख्या आपण अत्यंत शुभदायक होता है। आपड़ हीरा कि एक मोती आप धारण करूँ जीवन में अनेक काम शुभ सफल पाइपर। जदि व्यस्तबहुल जीवन भितर आप कौन कर्म करने समय होने ताले आम कार्यक्रम तरफ माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम तरफ आपड़ गीतार महात्म्य 2 पद शुणु अवश्य अनेक रिष्ट खंडन हो पार। जो गीता पाठ हुए सेठारे कौन दोष रहे ना। जो घर गीता पाठ हुए रत्न परिपूर्ण हुए शुद्ध स्पष्टिक परि से गृह हुए। जो लोकर हृदय मन में गीतार भाव थाए से पंडित गण्य हुए धनवान जोगी ज्ञानी जागिक होता है। तेणु ये 2 पद कथा को आपड़ जदि माने धीर स्थिर भाव में शुणु था निश्चित अनेक रिष्ट आपंकर खंडित हो पार। एबे आसतु देखिबा बिछा राशि विषय। बिछा राशि 16/8 विशाखा नक्षत्र, 17/8 अनुराधा नक्षत्र, 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा बिछा राशि व्यक्ति माने आपनको पई कार्ड आसी क्वीन ऑफ पेंटाक्लस राहुंकर पॉजिटिव कार्ड। तेणु आपनको पाखरे धन दौलत मान मर्यादा सब किछि रहिबार जोग देखा मिलिबो। कोनोसी कार्य को सफलता करी निश्चित खुशी हेबे। कैरियर रे बहुत भल दिन अछि। स्वास्थ्य समस्या थिले आज आपण विश्राम नियंतु आराम करंतु सब ठीक ठाक होई जिवो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन में आपनकर अवश्य भल रहिबो। लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहिबो। व्यवसाय माने उत्तम लाभ करिवे। मन हल्का रहिबो। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में मन निवेश करेंगे। राहुंकर पॉजिटिव कार्ड अच्छी माने आपनकर सब स्थिति आज अवश्य भल रहिबो। मन में आज आप उत्साहित रहिबे मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने। बिछा राशि व्यक्ति माने मन रखु आपनकर शुभवार रविवार, मंगलवार, घातवार शुक्रवार, घात तिथि कहले माने घात तिथि कहले आपनकर प्रतिपद षष्ठी एकादशी आज आप नाली किंबा हलदी रंगर पोशाक परिधान करंतु। जदि जान वाहन किंबा रूम भड़ा बा कौन संख्या माध्यम किसी करने को चाहते ताल बिछा राशि व्यक्ति माने 1 3 4 9 संख्या आपण अत्यंत शुभदायक अटे। आपड़ जदि प्रत्येक दिन रिष्ट खंडन बा अनेक कार्य सफल सीमार पहुँचा चाहते ताले मन रखु आपड़ प्रबाल रत्न को धारण करूँ निश्चित भाव में आपड़ अनेक रिष्ट आपंकर खंडित हो पार। जो मैंने आपण मैंने प्रबाल रत्न धारण कर आपण मैंने कौन प्रतिकार करना तेरे गीतार महात्म्य विषय मात्र गोटे सेकेंड हो पचे नीरव भाव में शुणु अनेक रिष्ट आपंकर खंडन हम। जे लोक गीता पाठ करे पद्म पत्र जल परी पापता को स्पर्श करे ना। जे गीता पाठ करे अत्याचार जनित पाप अभक्ष्य भक्षण जनित पापता को छुए ना। जे इंद्रिय वशरे अन्याय करे गीता पाठ द्वारा कटि जाए। तेणु जो गीता पाठ हुए सेठारे कौन दोष रहे ना। जो घरे गीता पाठ हुए रत्न परिपूर्ण माने शुद्ध स्पष्टिक भाव में परिपूर्ण से गृह हुए। जो लोकर हृदय मन में गीतार भाव थाए से पंडित गण्य धनवान जोगी ज्ञानी जागिक होता है। तेणु यही 2 पद कथा को आप अनुध्यान कर गीता उपर ध्यान रखु निश्चित भाव में अनेक रिष्ट आप मुक्त हो पारे। एवं आसतु देखा धनु राशि विषय।
ଧନୁ ରାଶି 19 ନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି କିଛି ବି ଶୁଭାଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, କାରଣ ଏ ଶନିଙ୍କର ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଆଶାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ନୂତନ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା କୋଉଠି ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 5, 3, 6, 8 ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ଉନ୍ନତି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ରିଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୋଖରାଜ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯାହାକି ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦେ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ରିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରୟାଗ ଆଦି ତୀର୍ଥ ସବୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଦେବତା, ଋଷି ଆଦି ଯୋଗୀମାନେ ମିଳନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଗୋପୀ, ଗୋପାଳ, ନାରଦ, ଧ୍ରୁବାଦି ସିଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ରାଧା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୀତା ମୋ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନର ସାରବସ୍ତୁ ଅଟେ, ଗୀତା ମୋର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ପରମ ପଦ, ପରମ ଗୁରୁ ଅଟେ ଗୀତା ମୋର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ରିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମକର ରାଶି ଯାହାକି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫସିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି ଡର କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ଗତି କରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଚାଲିବେ, କାହାକୁ ଡର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଲୋକ ଚିଟିଂ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନିଜ ଭିତରର ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଆଜି ଦୂରାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଜି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାବରେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଘାତ ବାର କହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ କଳା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବି 6, 8, 9 ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ କିଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୀଳକାନ୍ତମଣି ରତ୍ନକୁ ବା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରୁ ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପଦେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ପରମ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଗୀତା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହୁଏ। ଗୀତା ଗଙ୍ଗା, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ବ୍ରହ୍ମା, ବଳି, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୀତା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମ ନାଶକାରୀ ତ୍ରୟବେଦ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅଟେ। ଗୀତା ମନୁଷ୍ୟ ଧୀର ମନରେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପରମ ପଦ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧ ମିନିଟ୍ ହଉ ଅଧ ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ପଛେ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ରିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତବିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 25-11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଗତି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ପରାଜିତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
आज जेहेतु आपंकर घात चंद्र अच्छी प्रति क्षेत्र में सावधान सतर्क भाव में गति करूँ। आज कौन कथा को धरिकी बसतु ना आपण पाखक अनेक अपरच्युनिटी आसो भाव प्रवणतार आप मौका देखी आपण ग्रहण करूँ। आपण द्वारा जदि भी किसी भूल हो बारंबार ताकू धरिकी बसतु ना भगवान आपन को नुआ मौका देवे दौरान तार सदुपयोग करूँ। मन खराब करूँ ना आग को बढ़ू भगवान चांस निश्चित आपन को देवे अनेक क्षेत्र में आप विजय हासिल होबार जोग देखा मिले। आज दूरयात्रा करूँ ना शुभ कम हस्तक्षेप करूँ ना आज आप जो कम करेंगे पथरोध हो पाए तेज आज घात चंद्र हेतु केयरफुल भाव में रुहतु। मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपंकर शुभवार शुक्रवार शनिवार आपंकर घात बार गुरुवार आपंकर घात तिथि कहले तृतीया अष्टमी त्रयोदशी आज आप कला कि नील रंगर पोशाक परिधान करूँ। जदि कौन जानवाहन आप जानवाहन जदि आप व्यवहार करने को चाहते ताले मन रखु आप 2, 3, 7, 9 संख्या व्यवहार करूँ। नील रत्नमणि धारण करूँ अवश्य अनेक कार्य सफल सीमार पहुँची पारे। आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु जो मैंने अनेक समस्या भितर गति कर कौन प्रतिकार करना तेरे आम कार्यक्रम मध्यम गीतार महात्म विषय में पदे कहूँ अध सेकेंड हो पचे नीरव भाव में शुणु अनेक रिष्ट आपंकर खंडन हो पार विश्वास सहित गीता ज्ञान बल में त्रिलोक्य पालन करे। भगवान श्रीकृष्ण कहते गीता परम विद्या ब्रह्म रूपी नित्य अधमात्रा अटे। हे अर्जुन गीता नाम कीर्तन स्मरण कले समस्त पाप विनाश हुए। तेणु गीता गंगा सावित्री सीता ब्रह्मा बड़े ब्रह्म विद्या मुक्तिदात्री अटे। गीता अर्धमात्रा भ्रमनाशकारी त्रय वेद तत्वदर्शी अटे। मनुष्य धीर मन गीता पाठ कले ज्ञान सिद्ध होई परम पद पाई थाए। यही दुई पद कथा को आपण जदि अंतरात्मा सहित शुणुवे निश्चित अनेक रिष्ट मुक्त हो पारे। एवं आसतु देखा शेष राशि मीन राशि विषय। मीन राशि आपण कार्ड आसी 3 ऑफ कप कार्ड आसी 25/12 पूर्वभाद्र नक्षत्र 26/12 उत्तरभाद्र नक्षत्र 27/12 रेवती नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने आपण 3 ऑफ कप कार्ड मुंड भितर अनेक चिंता चेतना आपण को विभ्रांत करिवो। कर्म तत्पर रहिबे पार्टनर को सहित टिके विवाद देखा दे पारे मन विस्मय भाव हो पारे भल सांग मान सहित जीवन को लेकिन उपभोग कर खुशी बनवा मनर स्वप्न आसी पारे। तेज सफलता मिलवा कौन गुड न्यूज प्राप्ति होगा यही सामान्य सामान्य कथा को आप मुंड भितर को लेकिन खुशी हो किसी लस भी करपारती। तेज मन रखु मोर प्रिय मीन राशि आज जेकोसी कार्य करतु असफल हो पारे। तेणु दूरयात्रा करूँ ना शुभ कम हस्तक्षेप करूँ ना मन को कंट्रोल रखु तेज जाकि आज दिन बा मन ठीक रइंड फ्रेश ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी दिन अवश्य भल हेले कार्य असफल हो पारती। मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण शुभवार कहले रविवार सोमवार गुरुवार घात बार कहले शुक्रवार घात तिथि कहले पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या आपण आज धला कि हलदी रंगर पोशाक परिधान करूँ। जदि जानवाहन कि रूम भड़ा कि कौन संख्यागरिष्ठ भाव में आप जानवा चाहते शुभ संख्या कहले 1, 3, 4, 9 संख्या आपण पुष्पराग रत्न को धारण करूँ अवश्य आपंकर अनेक रिष्ट खंडन हो पार। तेरे मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने व्यस्त बहुल जीवन भितर जदि कौन प्रतिकार आपड़ कर गीतार महात्म विषय में पदे कहूँ पूर्ण मात्र भाव में शुणु निश्चित भाव में अनेक रिष्ट खंडन हो पार। गीता पूरा पढ़िले अधा पढ़िले बहुत दान पुण्य मिलता है। जे गीतार 3 भाग भागे पढ़े से यज्ञ बा सोम यज्ञ फल पाए 6 भाग भागे पढ़िले गंगा स्नान फल पाए। जे गीतार 2टी अध्याय पढ़े से कल्पे जाए चंद्रलोक बसे। जे गीतार गोटे अध्याय पढ़े से चंद्रलोक जाए संगे रहे। जे अध्याय अधे पढ़े से मनंतर जाए रही माने मनंतर जाए रवि लोक बास करे। जे गीतार 10टी 7टी 5टी 4टी 3टी 2टी बा गोटे बा अर्धटी पढ़े आयु वर्ष जाए चंद्रलोक बास करे। तेणु गीतार महात्म्य को गुरु ज्ञान भाव में ग्रहण करूँ अवश्य अनेक रिष्ट मुक्त हो पारे। प्रिय दर्शक बंधु ये 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य भाग्यफल कथा। तेज आपण मन मन जदि कौन प्रश्न रही जाऊँगी कौन अफवा कथा रोचे पाखे प्रकाश करना समस्या बोलू मुक्त हो पारना कार्यक्रम नंबर दि जाऊँगी प्रत्येक संध्या 6 ରୁ ରାତି 9 पर्यंत आप जोगाजोग करेंगे। रोची नमस्कार।